Guys, for today's video, diya mi diri sa ang lugar, Sitio Abante. Yung diri sagot guys. Abulak de. Ngari pa siya diri. Dik. Kaming baboy guys. Good morning everyone. Lakaw na mo medyo stansya rin gamay. Abante area, Sitio Abante. Dik. Layo pa mong utusan guys, kaya medyo dandog ang yuta kay taligsik. Ulang yuta ni. Pinakakusgan nga kon guys. Magdalala og baboy. Dik. Guys, good morning. Thanks for watching guys. Like, follow, and share lang guys.